ፋይንድ ኤክስ ኤክስን እንዴት ነው የምንፈልገው? 36 the power of x plus 6 the power of x over 6 the power of x is equal to 37 ይላል። 36 the power of x ማለት 36 6 the power of 2 times x plus 6 the power of x over 6 the power of x ይሆናል is equal to 37 ይሆንልናል። ይሄ ማለት ደግሞ 6 the power of x times 6 the power of x ነው የሚሆነው plus 6 the power of x over 6 the power of x is equal to 37 ይሆንልናል። ይሄ ኮመን 6 the power of x ብንወስድ is equal to እዚህ ጋር 6 the power of x ትቀራለች plus 1 over 6 the power of x is equal to 37 ይሆናል። እዚህ ጋር ያለችው 6 the power of x በ6 the power of x ትጠፋለች። 6 the power of x plus 1 is equal to 37 ይሆናል። 6 the power of x is equal to 37 አንድ ወደዛ አልፋ ስትቀነስ 36 ይሆናል። power of x is equal to 36 ነው። 6 the power of x is equal to 36 ማለት 6 ስኩዌር ነው። ስለዚህ 6 ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ x is equal to 2 ይሆንልናል ማለት ነው።